In the class yesterday, En la clase de ayer Aula de ontem, we were speaking about Daniel 11, verse 40. nós estábamos estávamos hablando falando sobre Daniel 11, versículo 40, And we were considering e y estábamos considerando how predestination works. cómo funciona la predestinación. Whether or not the Millerites were correct in their understanding of verse 40. Ya sea que los mileritas estaban o no en lo correcto sobre su entendimiento del verso Because not 40, only did they desire, but they needed to fulfill these verses in their own history. porque no solamente deseaban, sino que precisaban cumplir los versos en su historia. And if that's the case, Y si ese es el caso, then I think the position that they took entonces yo creo que la posición que ellos tomaron, assuming that it was correct that Russia would not rise, asumiendo que era correcto de que Rusia no se iba a levantar, then the way they approached that verse da maneira seemed correct. entonces la forma en la que ellos abordaron ese verso parece Because correcta. in their history they wouldn't have had 1989 come up. Porque en su historia ellos no hubieran tenido 1989. So their approach to verse 40 would have been completely different to ours. Entonces su abordaje sobre el verso 40 hubiera sido diferente, completamente diferente a la If nuestra. that's the case, Entonces si ese es el caso, then it opens up an interesting possibility y entonces se abre una interesante posibilidad that the way that we've approached their history and the analysis of that verse has perhaps been has been wrong. de que la forma en la que hemos abordado su historia y su análisis, el análisis de los mileritas de aquel verso, entonces tal vez es We errado. might have that situation, Entonces o tenemos esa situación, or O- or Christ was never going to return, o Cristo nunca iba a volver, and the way verse 40 into 41, particularly verse 40, the way that was written, y la forma en la que el versículo, en particular el verso 40 fue never escrito, intended to be Egypt, France, Syria. no era nunca la intención de que fuera Francia, Egipto, Siria, And the way we understand it is the only way that it should have been understood. y la forma en la que nosotros lo entendemos es la única forma en la que hubiera... And the way we understand it should be the only way that it should have been understood. Perdón, y la forma en la que nosotros lo entendemos entonces es en la única forma en la que debería ser entendido en realidad. One thing that we've begun to realize, Una de las cosas que nos hemos comenzado a dar cuenta, sea cual sea el camino que tomemos, is that verse 40 es que el verso 40 takes you from the time of the end nos lleva desde el tiempo del fin to the Sunday law. hasta la ley dominical. DD? And this is verse DD 40. es ley dominical. Y ese es el versículo 40. And the way we used to explain verse 40, Y la manera en la que hemos explicado el verso 40, whilst there was a lot of truth, there were some inaccuracies. a pesar de que había mucha verdad en eso, habían algunas cosas que no eran precisas. Or we could say some misconceptions. O podríamos decir algunas concepciones erradas. So conceptually, the way we would teach the relationship between 40 and 41 Entonces, conceptualmente, la forma en la que enseñaríamos nosotros el verso 40 y 41 we would say verse 40 es que diríamos que el verso 40 was 1989 era 1989 and verse 41 y el verso 41 was the Sunday law, la ley dominical, and we were here y que nosotros estábamos acá, between two verses. entre medio de dos versículos. And at first that seemed a reasonable proposition. Y al principio eso parecía una proposición bastante razonable, Verse 40 was fulfilled in 1989 with the fall of the Soviet Union. de que el verso 40 se cumplió en 1989 con la caída de la Unión Soviética. You might have license to push it to 1991. Tal vez tenés licencia para empujarlo hasta 1991, The process was complete. cuando el proceso fue completado, But we'd be here in between two verses. pero estaríamos de todas maneras acá entre dos versículos. And for many years,
that seemed to be an acceptable proposition Y por muchos años eso pareció ser una propuesta aceptable, because no one considered porque nadie consideró not just the words in the verse, no solamente las palabras en el it was versículo, the concept sino el concepto that God's people would actually not be in the Bible de que el pueblo de Dios en realidad no estaría en la Biblia for a substantial portion of their history or their por uma existence. por um una período considerável da cantidad sua considerable de história, tiempo. do tempo. So from 89 to now, Entonces desde 89 hasta ahora, this was 2018, vamos a decir que esto es 2018, perdón, 2019, 2019 já. this 30-year period este periodo de 30 años isn't even recorded in the scriptures. ni siquiera estaría registrado en las escrituras. Of course, we never expected to be here this long, in this movement. Claro que nosotros como movimiento nunca esperamos que esto fuera tan largo. The way the Sunday law used to be preached, this time period, this gap would be very short. La forma en la que siempre predicamos la ley dominical es que este periodo acá era muy So corto, it tended to be ignored. Então a gente Entonces, sempre tendíamos a procurou ignorarlo. ignorar esse intervalo. And I think we took a philosophically wrong approach. E ele pensa Creo que tomou tomamos un abordaje filosóficamente errado. And if we should have been attentive to that, Y si hubiéramos estado atentos a eso, it would have helped us to read more carefully the words in the verse. nos hubiera ayudado a leer más cuidadosamente las palabras del Some versículo. of those misconceptions would have been understood clearly. Y algunos de esos conceptos errados hubieran sido entendidos más claramente. So we no longer teach that. Entonces ahora ya no enseñamos más eso. We no longer teach that we're in between two Bible verses. Ya no enseñamos más que estamos entre medio de dos versículos. Let me just maybe conceptualize what the problem with that is. Permítame simplemente conceptualizar cuál es el problema acerca de eso. You know, Christians normally have this idea that we're standing upon the Word of God. Los cristianos sabemos que tenemos esa idea de que tenemos que estar parados en la palabra, Talk about that kind of concept. la palabra de Dios. Hay himnos incluso que hablan sobre If you eso. were to think of the Word of God Entonces, si fuéramos a pensar en la palabra de Dios as some kind of raised position, como una posición elevada, we would be standing here in verse 40, nosotros estaríamos acá parados en el versículo 40 and then we'd say we're going to go into verse 41, y después diríamos que vamos al versículo 41 and we'd be here somewhere at the moment in this ditch or this valley. y nosotros estaríamos acá en el momento, en este pozo, en este valle. Nessa fossa, nesse vale. And of course, if you're in a ditch, Y claro, si estás en un valle, this is a symbol of being in the world esto es un símbolo de estar en el mundo, or lost, o perdido, without direction. sin dirección. So we know that's not correct. Nós sabemos que Entonces isso não é. sabemos que eso no es The whole correcto, approach to these Bible verses, Então, de forma nossa que abordagem, todo el abordaje sobre este if versículo, we weren't careful in trying to understand how to even approach the history, como no porque fuimos nós não cuidadosos fomos cuidadosos ni em siquiera tentar entender sobre la como forma en deveremos cómo abordamos la nos historia, aproximar dessa história, we were blind to the neglect that we had in reading verse 40 carefully. nós estábamos ciegos a la negligencia que tuvimos al abordar el versículo 40. cuidadosamente. So as I say, there are two options Então, Entonces, disse, como existem yo duas digo, opções. existen dos about opciones how we understand Millerite history. sobre cómo entendemos la historia milerita. Was it possible for Christ to have returned in that history or not? Seria possível ¿Hubiera para sido Cristo posible para retornar nessa Cristo história volver en ou esa não? historia o no? So I don't know if people have had a chance to think about it. Eu não sei Entonces, se no sé si las tiveram uma chance personas, de ustedes pensar. tuvieron chances de pensar sobre eso. I've got some quotes. We'll read through some quotes. Y yo tengo algunas citas, así que vamos a leer algunas citas. So if you have any quotes, Se você tem alguma Si tenés alguna cita, probably got the same ones. So probablemente tenemos las provavelmente mismas. vai querer ler. you can tell me what you think. Vocês podem Y ler. me pueden decir qué ustedes piensan. Have the hand up at the back. Alguém tinha uma- ¿Alguien tiene una mano levantada ahí? It's just a question. É
somente uma questão Solo una pregunta. It might be that I que maybe talvez I possa ser de auxílio. have not been attentive enough yesterday, or Tal vez yo no but estaba, it leads me A to gente the não question, orou tanto com isso ontem, tal vez mas yo no eu estaba fiquei com a atento ayer. in what moment the Adventist Church stopped fulfilling What- its presence in the verses or in Scripture, and when does it take up again its role as a God's people that is fulfilling its role, and what about the space in between? I don't know if I make Você myself pode clear. traduzir para o português? O que eu pergunto Él é pregunta, que o que isso levaria a eso lo perguntar llevaría em que momento a preguntarse en qué o momento povo de Deus, el pueblo de Dios o la iglesia deixou adventista de dejó de aparecer literalmente nas escrituras, en las em que escrituras momento y en qué momento começou a desempenhar novamente esse comenzó papel a desempeñar nuevamente ese rol, da forma que possamos identificar de forma que podamos identificarla en las escrituras espaço entre. y qué aconteció en ese espacio entre So the medio. question is, when do God's people begin to slip out or come out of their ordained work, and when do they go back into that role? Entonces la pregunta es, ¿cuándo el pueblo de Dios comenzó a salir de su rol y cuándo volvieron? So I certainly don't feel qualified to, make any judgment or, any serious consideration to that question. Yo no me siento capacitado para juzgar o considerar seriamente esa But I pregunta think today we have o la respuesta, the visibility pero creo que hoy tenemos una not to visibilidad, understand why that happened, perhaps, no para entender por qué eso aconteció tal but at vez, least to understand when it happened, pero por lo menos para entender cuándo pasó and to give some kind of explanation of e de dar algum of tipo the de process. y para dar algún tipo de explicación sobre el proceso. So I don't know if that answers your question. Entonces no sé si eso responde a tu pregunta. Is this like would be the desolation of Jerusalem somehow the dates that we mark? ¿Sería más o menos como el estudio de la desolación de Jerusalén, las fechas que tenemos? Just to complete my question is maybe more in regard to the Bible verses. Where can we see God's people or the Adventist Church see ending appearing in Scripture, and when is this taken up again? What I'm imagining is that Então, a pergunta, na verdade, dele se trata mais Mi de pregunta en quando realidad a es gente más de pode ver na cómo Bíblia podemos ver en la Biblia o cuando versículo, la não o iglesia versículo, deja de mas quando estar a igreja se desapareceu dos versículos da Bíblia. en los versículos de la Biblia. E quando é que a gente pode Y ver que cuando ela vuelve. volta a aparecer nos versículos? So I don't know if this answers the question directly, Eu não sei se No sé si esto responde la pregunta but I directamente, guess what I'm suggesting pero yo creo que lo que yo estoy sugiriendo is that the way verse 40 is written es que la forma en la que el versículo 40 está escrito, no, not even the way it's written. no, ni siquiera la forma en la que está escrito, From the time of the end to the Sunday law, desde el tiempo del fin hasta la ley dominical, this is the history of verse 40. esta es la historia del verso 40, It's the history of Adventism. es la historia del adventismo. It goes from when God's people were raised up Va desde cuando el pueblo de Dios fue to levantado when the final test comes in verse 41. hasta cuando la prueba final venga en el verso And a lot of 41. things can happen in that Y history. muchas cosas pueden pasar en esa historia. So the question is Entonces la pregunta es, there only one way of reading verse 40? ¿hay solamente una forma de leer el verso What I mean 40? by that Y lo que quiero decir con eso is the only way to read it is to say 1798 es, and 1989. si la única forma de leer es colocar 1798 y 1989, Which would mean that the apostasy that we enter into, as you call it, the desolations of Jerusalem, lo cual significaría que la apostasía en la que entramos, que vos la llamaste la desolación de Jerusalén, that's what's being predicted in those words. que eso es lo que está siendo predicho en esas palabras. So is that exactly what verse 40 is teaching us? It's predicting the desolations.
Entonces, ¿será que eso es exactamente lo que el verso 40 nos está enseñando, que está prediciendo esa desolación? Although it doesn't mention anything like that, A pesar de que no mencione nada de eso, the way it speaks about the struggle between the north and the south, la forma en la que habla sobre la lucha entre el rey del sur y el rey del we norte, create two waymarks. que nos permite que nos permite crear dos hitos, Is that not only the correct way, but the only way to see that verse? ¿será que esa es la única forma correcta de ver el verso? Or ¿O could we understand this verse podemos entender ese verso just to be teaching this? simplemente enseñando esto? 1798 to the Sunday law. 1798 a la ley dominical. And if we were to draw it this way, Y si lo fuéramos a diseñar de esta manera, even though I've lined these up as the same date, a pesar de que yo lo haya alineado como la misma fecha, this event este evento had happened back here. podría haber ocurrido acá So the whole antes. history would have been truncated. Entonces toda esa historia hubiera sido truncada. So whether or not we had apostasy or not, Entonces, sea que tengamos apostasía o no, we could read the words podríamos leer las palabras and they would fulfill it in both ways. Y y esas palabras podrían haberse cumplido de las dos maneras. Because what we normally do is we bring in other verses, Porque lo que normalmente hacemos es traer otros versos. but most of the other verses that we bring in, Pero la mayoría de los otros versos que nosotros I can traemos, say it this way, are recycled verses. si los puedo decir así, son versos reciclados. There's stories that indicate an apostasy. Son historias que indican una apostasía. Because we argue that history is repeating. Porque nosotros argumentamos que la historia se repite. So I don't want to say there aren't any, but I can't think of Bible verses that talk about this original apostasy occurring. Eu não No, sei that talk about apostasy in its original intent of the verse. Entonces yo no quiero decir que no hay, porque no sé, pero no se me ocurre ningún versículo que hable directamente sobre esta apostasía después de 1798. It seems to me that they're written in a way that it could go either way. A mí me parece que están escritas de forma en la que podrían ir de cualquiera de las dos maneras. This would be interesting since I think what I'm seeing is a fractal, right? It can be applied to any scale. Entonces a mí me parece interesante porque lo que parece que estamos viendo es como si fuera un fractal, algo que puede ser aplicado a cualquier Well, escala. not any scale, but it could perfectly fit to the lower model as also to the No sé si a cualquier escala, No sé si en cualquier escala, pero se encajaría perfectamente en el modelo pequeño como en el So grande. that's what I'm offering as a suggestion for us to consider. Entonces es eso lo que yo estoy ofreciendo como una sugerencia para que consideremos. But I want to say not everyone sees it that way. Pero quiero decir que no todo el mundo lo ve de esa forma. So Então, I think it would be a fractal, Entonces yo creo que sería un fractal, but not in the way we would normally think about fractals or the way we approach them. pero no de la manera en la que acostumbramos a pensar sobre Because fractales. when we go to our history, Porque cuando nosotros vamos a nuestra historia, 89 to the 1989, 1989, Second Advent, a la segunda venida, and we start creating fractals in this history, y empezamos a crear fractales en esta historia, so based upon this original model, we have 3 fractals in there. basados en este modelo original, tenemos 3 fractales The ahí. way we're understanding that is this is all original intent. La manera en la que entendemos esto es que todo esto es la intención original. These groups are not being created because of some conditional issue. Y que estos grupos no están siendo creados por causa de alguna condición que But when you think ocurrió, about these 2 histories, sino que cuando pensamos en estas dos they historias, become conditional. se vuelven condicionales. A existência dessas duas linhas são condicionais. But the dynamics would, as you suggest, be the same, the Mas as- patterns. Pero las Mas a dinámicas, dinâmica, como como vos sugerís, sería a serían mesma, las o padrão mismas, sería o mesmo. el padrón. And
we've recognized that. Y nosotros hemos reconocido So eso. what we've begun to do in recent times Entonces lo que comenzamos a hacer en tiempos is going back recientes into the Millerite history es volver a la historia millerita and not just say, y no simplemente if I decir, put 44 here, si yo pongo el 44 acá, it's not just to do 1, 2, 3. no es simplemente para hacer 1, 2 y 3. We go into that history and see that it's much more subtle, much more complex, if you like. Vamos a esa historia y vemos que es mucho más sutil o más compleja que eso. And we want the Millerite history to begin to look like our history or vice versa. Y queremos hacer que la historia millerita se parezca a la nuestra o That begins viceversa. to have implications on the Millerite history. Y eso empieza a tener implicaciones sobre la historia millerita. So if you don't know what I'm talking about, Entonces, si no sabes de lo que estoy let me hablando, just say it simply this way. permitime simplemente decirlo así It's not simple. a full explanation, but it gives you an idea of what I'm talking about. No es una explicación entera, pero les va a dar una idea de lo For que a estoy long diciendo. time, Por mucho tiempo we've understood reform lines or the gospel in 3 steps. hemos entendido las reformas o el evangelio de la And we forma thought that that was very simple and straightforward. en 3 etapas y pensamos que eso era muy simple y directo. I think we're beginning to see now Y creo que empezamos a ver ahora not so simple. que no es tan simple. Now in that simplicity, Ahora, en esa simplicidad, we'd go to the Millerite history, nosotros vamos a la historia pick up millerita, this concept of 1, 2, 3. tomamos este concepto de 1, 2 y 3 Everything ends with the third angel's message. y todo se termina con el tercer mensaje So angélico, Millerite history would end in 1844. de forma que la historia millerita terminaría en 1844. But as soon as you do that, Pero cuando haces eso, already have fallen into a trap ya has caído en una trampa, because what you have done is ignored the year 1850. porque lo que has hecho es ignorar el año 1850. So what we're now doing Entonces lo que ahora estamos haciendo is we're going back into that history es volver a esa historia and having to take into consideration y empezar a tomar en at least consideración these dates, the ones that I've spoken of. por lo menos algunas de estas fechas acá que hemos hablado. Once you start doing that, Y una vez que empezás a hacer eso, you have to ask yourself the question, when does their history end? tenés que hacerte la pregunta, ¿cuándo esa historia termina? Because it's certainly not 1844. Porque ciertamente no es 1844. Would it be 45, 6, 8, 50? ¿Será el 45, 46, 48, 50? Or are we suggesting that this history here, after 44, is a separate history? ¿O será que estamos sugiriendo que esta historia acá después de 1844 es una historia separada? And what we can see now Y lo que podemos ver ahora is that it doesn't have the characteristics of a separate history. es que no tiene las características de una historia separada. It seems to have the characteristics of the same history. Parece tener las características de la misma historia. And if that's the case, Y si ese es el caso, we'd want to know when their history or their line would end. Nos gustaría saber cuándo su historia o su línea termina. Hence, this idea of 1863 coming up. Y por eso surge esta idea de 1863. So, what we're doing Entonces lo que estamos haciendo is we're going back into the Millerite history. es volver a la historia millerita. This probably is not an accurate way of saying it, but we're creating a fractal. Y probablemente esta no sea la forma apropiada de decirlo, pero estamos creando un fractal. And what I mean by that Y lo que quiero is decir we're al going back into that respecto history and trying to make it as identical to our history as we can. es que estamos yendo a esa historia y la estamos intentando convertir en un fractal a la Not that nuestra we're trying to idéntica. force it to look that way, No es que lo estemos intentando forzar para que se but I think vea we're igual, recognizing that it actually looks like our history, closer than we might have thought. pero creo que estamos reconociendo de que realmente se parece a nuestra historia más de lo que pensábamos. And what we haven't done Y lo que no hemos hecho in the past en el pasado is consider our history, es considerar nuestra historia, at least portions of it. o por lo menos porciones de The ella, portion I'm thinking of y la porción que yo estoy pensando is the Sunday law es la ley dominical to the second advent, this history here. a la segunda We venida. haven't considered this back end of our history. Y como no hemos considerado esta última parte de nuestra It's historia, made us blind nos ha enceguecido
to the back end of the Millerite history. para a porção a final la da porción história final de la historia As we milerita. go back to try and fill in that gap, we see that the lines look similar or a fractal. E quando, Y então, cuando voltamos para volvemos tentar a encher intentar llenar esa porción, nós vemos, então, vemos essas que partes realmente parecem son similares idénticas a las historias, las historias. It just came to my mind that actually we need to consider that fractals, they work both ways, not only narrowing it down and making it each time smaller and smaller, but also you can scale it up. Então, também Entonces también me vino a la mente que tenemos que considerar que los fractales funcionan en las dos direcciones, tanto para disminuir como para aumentar el tamaño. Maybe this is not the correct way of saying something, but I normally say it this way, Tal vez esta no es la forma correcta de expresar esto, pero generalmente lo expreso así, that we've got a very bad habit de que tenemos un muy mal hábito of doing things backward. de hacer las cosas al contrario. If we were to approach it properly, Si fuéramos a abordarlo apropiadamente, as you suggest, como vos sugerís, fractals don't just work in shrinking things down, they can work expanding things up. los fractales no funcionan solamente padrões ou as coisas, mas eles também disminuyendo el tamaño, sino que ampliando. But look what we're doing. Pero mirá lo que estamos haciendo. We've made some kind of attempt to understand our own history. Nós fizemos algumas Hemos hecho tentativas de entender algunos nossa própria intentos de entender nuestra propia historia. Perhaps we could say this big line. Tal vez podemos decir esta gran linha línea. grande aí. We've realized it doesn't look like Millerite history, this small line. Nos hemos dado cuenta de que no se parece a la historia milerita. So in order to make them look the same, Entonces, para que se vean we're iguales, trying to add extra history at the back end of estamos intentando adicionar historia acá en el back end of final, their line. en el final de su So we're línea. going from the big and shrinking it down. Entonces vamos desde lo grande a lo If we pequeño. were going to do it properly, Pero si lo fuéramos a hacer we would have apropiadamente, gone to their history, hubiéramos ido a su historia, if we can call it a type, si lo podemos llamar un tipo, understand that properly, hubiéramos entendido eso and apropiadamente, that would then explain the antitype or the y spiritual. después eso entonces explicaría el antitipo o lo espiritual. That's how parables are supposed to work. Así es como se supone que las parábolas deben funcionar. You don't say, Y no what does decís, a shepherd look like? ¿cómo se parece ¿a qué se parece un pastor? Because we know what Christ looks like. Nosotros sabemos a lo que se parece un pastor porque sabemos a qué se parece So Cristo. why do shepherds care? Entonces, ¿por qué los pastores Because we know Christ te cares. cuidan? Porque sabemos que Cristo cuida. Porque nós sabemos que Cristo cuida também. If you already knew that, you wouldn't need to have a story about a shepherd. Si vos ya sabías eso, no hubieras necesitado la historia de un pastor. It becomes redundant. Se vuelve redundante. The reason we look to shepherds La razón por la que miramos a los pastores is because they are supposed to teach us what Christ looks like. es porque se supone que ellos nos deben enseñar That's how cómo, we normally do parables. That's their intent. cómo Cristo es. Eso es como hacemos las parábolas, así, esa es nuestra And we're not intención. doing things that way. We're doing it backwards. Pero nosotros no estamos haciendo las cosas de esa forma, lo hacemos al revés. So I agree with what you're saying. The small is supposed to actually explain the big. Entonces yo concuerdo con lo que vos decís, lo pequeño debería explicar lo We're not grande. very good at doing that. Y nosotros no somos muy buenos al hacer eso. Maybe I'm too harsh, too critical upon us. Tal vez yo estoy siendo demasiado crítico But con what I do nosotros. know, Pero lo que yo sí sé, and all of you should know, y todos ustedes deberían saber, that when we come to this history, es que cuando llegamos a esta historia, the way we've approached this problem la forma en la que hemos abordado este is to problema look at the small. es mirar a lo pequeño, And I'm going to call that small y yo voy a llamar a eso pequeño los sacerdotes. I'm going to call this line the priest line. Yo voy a llamar a esta línea la línea de los sacerdotes. You won't think about the Levites and the Nethinim. No. A gente não vai pensar No vamos a pensar sobre los levitas o los We become netineos so focused upon the priest line, y nos enfocamos tanto en la línea de los we've sacerdotes developed waymarks y hemos desarrollado hitos without ever considering this big scale. sin nunca considerar siquiera esta escala mayor. And it's caused us to make mistakes. Y nos ha hecho cometer errores. So erros. sometimes you're supposed to go from the small to the big. Entonces a veces debemos ir de lo pequeño a lo grande Sometimes you're supposed to go from the big to the small. y a veces de lo grande a lo pequeño.
and often we've done it wrong. Y con frecuencia lo hemos hecho We did mal. it wrong going from the Millerite history to ours. Lo hicimos mal yendo de la historia millerita a la A nuestra. gente fez errado, a gente não foi da história milerita para nossa. And we did it wrong in our line going from the priest to the 144,000. Y también lo hicimos errado en nuestra línea yendo de los sacerdotes a los That's why 144.000. many people are struggling to not understand how these lines work. Y por eso es la razón por la cual muchas personas tienen dificultades para entender las líneas. So, Entonces, before we read some Spirit Prophecy quotes, antes de leer algunas citas del Espíritu de Profecía, does anybody have any opinions or thoughts on predestination? ¿alguien tiene alguna opinión o pensamiento sobre la predestinación? I'm not talking about it in its widest sense. No estoy hablando sobre eso en su sentido más amplio, In the context, sino en el contexto. could Christ have come ¿Podría Cristo haber vuelto in the Millerite history, or could he not have en la historia milerita o será que no? Poderia ter vindo. Brother Matthias? We must have an opinion on that. Hermano Matías, tenemos que tener una opinión sobre esto. Ok. Eu estava bem fechado a pensar very que closed. podia ser, Estaba un poco cerrado a pensar que mas comecei a pensar e procurar um pouco podía ser, textos pero empecé a pensar y buscar algunos textos. e vi Mas, espera, One second. Un segundo. When he said he was closed, does that mean he had a closed opinion? He had a fixed opinion? Cuando decís que estaba cerrado, ¿quiere decir que tenías una opinión cerrada? isso, eu achava que não podia ser. Sí, que não, pensaba que no podía ser. So your fixed opinion originally was that what? Entonces, tu opinión cerrada original, Cristo sabia que ele não ia vir antes de 1888. ¿cuál era? Era que Cristo ya sabía que no iba a volver antes de 1888. Okay. Ok. 88. Did we understand what his original position was? ¿Todos entendían cuál era la posición original de él? Christ could never have come before, never come in the lifetime of those Millerites. He was always going to come after. Cristo no podría haber vuelto en la historia de los mileritas, nunca lo iba a hacer. Ele já sabia que ele viria depois. Then, Então, Entonces Comecei a procurar alguns textos para provar isso Entonces comencé a buscar algunos textos para probar eso. em inglês. in English. Ah, sorry. Then he's looking for quotes to prove this. okay, so then you started looking for quotes to prove that he could never have come. Entonces empezaste a buscar citas para ver que Cristo nunca podría haber vuelto E achei alguns. And he found y encontré algunas. Okay. Mas então but then Pero entonces lembrei que eu não posso fazer me isso. acordé de que no puedo hacer I eso. remember that I couldn't do this. Então comecei a procurar uns textos para provar que na verdade podia. Entonces empecé a buscar unos textos para probar que en realidad podía Actually happened. Também achei y alguns. también encontré algunos. Então, na verdade, eu não tenho posição firme. Entonces en realidad no tengo una posición firme, Mas tenho alguns pensamentos que acho que poderia ajudar. pero tengo algunos pensamientos que pienso que podrían ayudar. So let me just recap. Entonces déjame recapitular. The original position is Christ could not return early. La posición original es que Cristo no podía volver antes. Then you found quotes that say he could come early and other quotes that would suggest he wasn't going to come early. Después encontraste algunas citas que sugieren que no podría venir antes y después encontraste que otras sí sugerían. Is that que right? You podía. have quotes to support both or not? É certo que Entonces, você tem ¿tenés citas para las dos cosas? Na verdade, as citações que eu procurei é sobre como Deus interactúa com a humanidade. En realidad las citas que yo tengo son de cómo Dios interactúa con la humanidad. And the conclusion of all that was what? That Y la conclusión de todo eso, ¿cuál era? he could have or he ¿Que couldn't. podía o que no podía? Poderia ou não poderia? Achei algumas que poderia e outras que não. Said Algunas que yes, podía y algunas que no. said no. Okay. And so your conclusion, the point. Entonces, ¿tu punto o tu conclusión? Qual que é? Eu penso que não é tão fácil, You think that it Yo is pienso que no es tan fácil
Porque algumas vezes Because a sometimes irmã White, ela diz uma coisa e ela não está querendo dizer exatamente Porque isso. algunas veces la hermana White dice alguna cosa y en realidad ella no está queriendo decir not eso. wanting to say that thing. Por exemplo, ela For disse, example, ela diz que She said Por ejemplo, ella que dice Satanás that Satan que Satanás governa a mente das pessoas. gobierna la mente de las personas. E a gente sabe que isso não significa que ele pode violentar a vontade Y delas. nosotros sabemos que eso no significa que él puede violentar su we know voluntad. that this doesn't mean that Satan can violate their will Ou que, or that que Deus deve governar nosso ser. O que Dios debe gobernar nuestro ser. govern our being. E a gente sabe que Deus não vai vir e vai fazer que a gente faça uma Y coisa. nosotros sabemos que eso no significa que Dios va a venir y va a hacer que nosotros hagamos algo. Então, talvez começar com esses pensamentos. Entonces, So tal vez I solo think that comenzar con esas starting with ideas. this thought, Tenho mais coisas para dizer, mas na medida que avance o assunto. Tengo más cosas para decir, pero a medida que avance el asunto. the subject to follow, to go further. My brother, Mi hermano, Irmão, Joachim? Joaquín, What are your thoughts on this subject? ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Yo creo que he believes Yo that creo que podría haber venido he could have come, entendiendo que understanding that ellos tenían they had autoridad, authority, la autoridad milerita, the Millerite authority, por la cual aceptamos las pancartas by which we accept this chart y la interpretación de Levítico 26, in the interpretation of Leviticus basada en la autoridad de ellos. based on their authority. Entonces, entendiendo eso, yo creo que la interpretación profética Yeah, the prophetic interpretation. Sorry, I'm not translating very well. de Daniel 11 Não, peraí, perdão. Eu não estou traduzindo muito bem para ela, só para ela poder acompanhar. Eu não traduzi muito bem o inglês porque eu falei muito rápido. So what he's saying that he understands that the Millerites had authority had prophetic authority in Wisdom because of the charts and their position on the Leviticus. simplemente está traduciendo lo mismo que dijo Matías. y creo, como decía Matías, que por supuesto Dios conoce el futuro. As said Matthias, that God for sure knows the future, De la misma manera como conocía el futuro de Lucifer, that he knew Lucifer's future. sin embargo, Dios tenía otros planes para él, Nevertheless, God had other plans to him, pero permitió que but he allowed siguieran los pasos de sus decisiones. that he may follow the steps of his own decisions. Entonces, en eso yo veo la predestinación So in this sense, he sees the predestination, de que ellos tenían la libre albedrío para elegir, that they had the free will to choose. pero bueno, decidieron Yeah, mal. but they choose not. No, eles escolheram não. Mal. They choose wrongly. They had the free will to decide, but they made the wrong decision. Anyone else? ¿Alguien más? Any mais? Sister Laura. Hermana Lara. Eu acredito que a gente pode pensar naquilo que I believe that we can think a Ellen White, já entrando no texto, dá como exemplo in do what que aconteceu nessa história. Ellen White give as an example of this history. Tipo, o povo de Israel ele poderia ter entrado na Canaã Celestial antes dos 38 anos do El ano pueblo de deserto. Israel podría haber entrado en Canaán antes de los 40 años del desierto. Canaan, heavenly, celestial está falando? Na Canaã Canaán terrenal. celestial, The no, earthly Canaán Canaan terrenal. Before in 2 years before the 40 years. A gente sabe que essa era a vontade original de Deus, mas o povo não foi fiel e isso não pôde acontecer. Nosotros sabemos que esa era la voluntad original de Dios, pero el pueblo no fue fiel y eso no podía acontecer. People, this could not happen. E ele já tinha um plano B. Y él ya tenía un plan B. Plan B. E essa é a mesma lógica. And this is the same. Y esa es la Para misma nuestra lógica historia, para en nuestra Millerita. historia, en la historia milerita.
So Então, you're saying that você está dizendo que Christ could have come early? Entonces vos estás diciendo que Cristo podría haber vuelto antes. Acredito que se Ellen White diz isso, a gente não tem por que questionar. Yo creo que si Elena White dice eso, no hay por qué cuestionar. reason to question. You don't? ¿No? Você não? Acho que não. You don't have reason. Você, I'm asking you, just because she says it, you don't have reason to question. só porque Se pregunta, ¿solo porque ella dice eso no tenés razones para cuestionarlo? Não, acredito que a gente deve questionar, mas a questão dizer o contrário Yo creo que debemos cuestionar, tá sí, fechado pero pra isso. this, but to say the decir lo contrario. The reason why I'm asking that question La razón por la cual hago esa pregunta is because if Ellen White says, es porque si Elena White dice, don't set time, no marques tiempo, are you going to say we shouldn't question her? ¿vas a decir que no deberíamos cuestionar eso? And that's just a simple example. There's many Y others ese es un ejemplo simple, hay muchos otros. tem muito outro. because we're becoming more and more accustomed to the fact that we are questioning. Porque nos volvemos más y más acostumbrados al hecho de que So cuestionamos. it sounds subtly easy to say, she says it, we don't question. Entonces parece de repente muy fácil decir, bueno, si ella dice, no cuestionamos. Sister Shemaine, Hermana Shimain, what are your thoughts on predestination? ¿cuáles son tus pensamientos sobre la predestinación? I believe that Yo creo que if God gives them a message, que si Dios les da un mensaje, God gave them a message. Ah, se Deus deu a eles uma mensagem. so if God gives to the Millerite a message to preach si Dios les dio a los mileritas un mensaje para predicar regarding his soon coming, Com relação en relación a sua su breve vinda, breve venida, so he should have come él debería haber vuelto their time period. en aquel periodo de tiempo. So the verse 40 Entonces el verso 40 of Daniel de 11 Daniel 11:40 or Daniel 11, 40 to 45, I guess will be fulfilled in their time period. I don't know how. Entonces creo que Daniel 11:40 al 45 deberían haberse cumplido en aquella historia, no sé cómo, But I guess God has his plan. And we Pero are, creo que Dios tenía un plan. Tinha um plano. and there are some quote in the Spirit of Prophecy who said Y hay algunas citas en el espíritu de profecía que dicen that if the Millerite, after the great disappointment, has preached the third angel message, que si los mileritas después del gran chasco de 1844 hubieran predicado el primer mensaje, Christ should have come a long time before. Cristo habría vuelto mucho tiempo He atrás. said, after the great disappointment has preached as they preached the first. No, they had to preach the, ok, the third. Eu traduzi errado. Então, se os mileritas, depois do grande desapontamento, tivessem realmente pregado... Él está corrigiendo lo que tradujo. Cristo já teria vindo. Ok. Thank you. Brother Wesley, Hermano Wesley, Want to know my thoughts? Você quer saber meu... ¿querés saber mis ideas? I don't have the problem of the logic. No tengo ningún problema con la lógica That he could have come, de que él podría haber vuelto, but what I'm thinking now is pero lo que yo estoy pensando ahora that if this that we're discussing now that he could and this verse would be fulfilled differently. es que É assim, de que ele poderia ter vindo e esses versos teriam si él podría haber vuelto y se hubieran cumplido los There has versos to be diferentes, some impact on how we understand the character of God, tiene que tener algún impacto en cómo entendemos el carácter de Dios. because it's like Porque if it's fulfilled, he would say, "I told you." Porque si se cumpliese, Cristo diría, yo te If dije. it's not, se não se he cumprir- Y waits. si no, Sorry? If it's not fulfilled, he waits, si no se cumple, entonces él simplemente espera. and then in the future, Então, quando Y chega... cuando he llega el will futuro, say, "I told you." ele vai él te dizer, dije, yo te dije. And then, so that's the only thing that I'm thinking now. Like I'm trying to understand what does that
mean? Entonces esa es la única cosa que yo estaba pensando, ¿qué significa eso? Because it's like a mystery thing. I don't know. Porque es como un misterio, no sé. But I think he could have come. Pero yo creo que él podría haber vuelto. Often when we approach this problem, Con frecuencia cuando abordamos este problema, we say nosotros decimos that verse 40, que el verso 40, the only way to understand it is the way we explain it. la única forma de entenderlo es la forma de la forma que nosotros lo explicamos. And we say the Millerites were wrong, Y decimos que los mileritas estaban errados, which then infers that this is the only model that you have. lo que entonces infiere que este es el único modelo que podés tener. Why could they not have this model in their history? ¿Por qué ellos no podían tener este modelo en su historia? Don't be thrown by the date. No se confundan con la fecha. Não te atrapalha a lógica. This is X, Esto sería Porque X essa data aqui é a data X. and this is also the time of the end. y esto también sería el tiempo del fin. Why could they not have had this model? ¿Por qué no podrían haber tenido este modelo? Just conceptually. Solamente conceptualmente. Anna. Irmã Ana. She didn't get the question. Why couldn't they had or Why could they not have had this model? This is how we teach. Do you agree this is how we teach verse 40? ¿Vos concordás que esto, así es como explicamos el verso 40? Time of the end, Tiempo del fin, Napoleon does something. Napoleón hace algo, The time of the y en el end, tiempo del fin, the papacy destroys Russia. el papado destruye a Rusia. That's how we explain that Es verse. así como explicamos ese verso. Why could it not have worked for them? ¿Por qué eso no funcionó para ellos? O no podría haber funcionado. Eu creio que se Yo creo que eu creio que de alguma forma haveria uma manifestação de alguna forma habría una manifestación do rei do norte em relação ao rei do sul naquela época se Jesus voltasse em 1863. del rey del norte en aquella época si él hubiera vuelto en 1863. It's not the right answer. Before if Christ would have come back in 862. It's not the right Esa answer. no es la respuesta correcta. Que ele está buscando. Why could they not have had this model? ¿Por qué no podrían haber tenido este modelo? Because you're inferring that they could have. Porque vos estás infiriendo que ellos podrían haberlo tenido. Ok. Porque Rússia só foi se manifestar depois de 1918. Porque Rusia solamente fue manifestada después de 1918. That says nothing about Russia. Esto acá no dice nada sobre Rusia. I'm not talking about Russia. I'm asking why can't they have this model? No estoy hablando sobre Rusia, estoy preguntando por qué no podrían haber tenido este modelo. Eu não sei, eu teria que pensar. No sé, tendría que pensar. Eu não entendi a última. Eu nunca parei pra Never pensar stop to nisso. think about it. Nunca pensé en eso. Brother Maurice. Hermano Maurice, C'est une trop longue période. It is a too long, it is a too long period for the military. es un periodo muy largo para los mileritas. É um período muito largo para os mineritas. And I've called it X. Yo saqué el año y lo llamé X. E agora ele chama de ponto X. So it could have been any Podría date. haber sido cualquier fecha. Porque poderia ser qualquer data. En fait, moi je le vois par rapport à l'histoire. I understand this based upon the Yo history. entiendo eso basado en la historia. Baseado na história. Et quand on identifie l'histoire par rapport à la prophétie, on voit que ça s'est pas, Cuando identificamos la historia basada en la profecía, on voit que ça s'est pas accompli à l'époque des Millerites. La deuxième balise.
podemos ver que el segundo No, he says it hasn't. Ah, ok. Então, nós podemos ver que el segundo hito no se cumplió. So I'm suggesting you're doing the same thing that Anna did. Yo sugiero que vos estás haciendo lo mismo que Ana hizo, Da mesma forma que a Ana. That you're going to end up saying it's too long. que vas a terminar diciendo que es demasiado largo. Um período muito largo. I guess what I'm asking Y yo is, creo que lo que estoy preguntando es can you even have this structure? Será que você si poderia sequer siquiera ter essa estrutura? podés tener esta estructura. You are asking this because if you need to have this structure, you couldn't have accept their interpretation. Is this? No, I'm not saying that. No, Ok, eu perguntei Não, se eles não bom, pudessem da- ter essa estrutura. Ele perguntou eles não se- poderiam aceitar a interpretação deles. Si no podían tener esa estructura, entonces los mileritas no podían aceptar No eso. versículo 40, il y a encore En el toute la versículo liste. 40 nós tenemos dois dos marcos hitos. Tell me the two way marks. Decime los dos hitos. Raffia y paño. Rafia y paño. Yeah, that's only because we've made that up. Sí, esto es solamente porque nosotros lo inventamos. C'est dans les Écritures, même si on ne l'avait pas vu, mais il est là. On ne l'a pas inventé. Por más que no lo hayamos visto, estaba escrito en la Biblia. So I guess that is. Let's try and address this first. Vamos a intentar abordar esto acá primero. I'm saying this can't work for Millerite history. Yo digo que esto no puede funcionar para la historia milerita history is one reform porque la line. historia milerita es una línea de reforma. And in one reform line, you can't have two time of the end. Y en una línea de reforma no puedes tener dos tiempos del fin. So if the Millerite history was going to end Entonces, si la historia milerita iba a terminar in their en su generation, generación, you can't have this model. no podés tener este modelo. You can only have one time of the end. Podés tener solamente un tiempo del So the only fin. reason we've got two La única razón por la cual tenemos dos is because they've es died porque ellos se murieron and we want to create new history. y queremos crear una historia nueva. So this only works Entonces esto solo funciona on a model of failure en un modelo de falla de falha or a model of o typology. un modelo de fracasso ou um tipología, modelo de tipologia. The Millerites don't complete their history. que los mileritas Porque no os mileritas completan não su completaram a historia. história deles. So essentially God's going to restart the problem again. Entonces Dios Então, esencialmente Deus va a recomeçar recomenzar o o processo outra vez. iniciar And el if we proceso. agree with that, No sé si todos concordamos con eso. isso. yes? ¿Sí? ¿No? Sim, não? You agree with that? ¿Concordás con Eu eso? concordo com isso. Oui, je comprends, c'est que nous, avec le recul, on voit deux temps de la fin. Então, ele entende Entonces porque yo ele diz que entiendo quando nós lo olhamos que para vos decís trás, cuando nós miramos vemos para dois atrás. pontos do fim. Mais les Millerites ne l'ont pas construit comme ça. Pero los mileritas no construían la línea de esa manera. No, but we can go and construct it for them. No, pero nosotros podemos ir y construirlo. Can we construct a line? Podemos Será que construir ele una poderia línea. construir uma linha? I'm asking the same question in another way. Ele está fazendo a mesma Y estoy pergunta haciendo la misma pregunta de otra forma. Could Christ have come ¿Podría Cristo haber vuelto before, while they were still alive cuando ellos estaban vivos in this history? en esta historia? Essa história. If you believe they could Si have, vos crees que ellos podrían, que Cristo podría, then you have to explain verse 40 in that way, entonces tenés que explicar el verso 40 de esa forma, which means you can only have the time of the end once. lo cual significa que solo podés tener el tiempo del fin una vez, Their history. porque es su historia. So you'd have to build this model, Entonces tenés que construir este modelo. whatever it looks like. Whatever your explanation of verse 40 is, they'd only have one time of the end. Sea cual sea tu explicación sobre el verso 40, só poderia ter tempo do fim. Which means O que quer dizer? that they must have a different explanation Solo- or interpretation of or application of verse 40. Solo podía tener un tiempo del fin, lo que quería decir que ellos solo podían tener, que precisaban tener una explicación diferente del verso 40. Ellos fallaron, Therefore, por lo tanto, we're going to have two histories, vamos a tener dos historias, two generations. dos generaciones.
Millerites and the 144,000. los mileritas y los 144.000. Therefore, we go into verse 40. Por lo tanto, nosotros entramos a esa historia, perdón, el verso 40, It doesn't mean what they said, it means this new y nosotros decimos, no significa lo que ellos decían, significa esto nuevo. So we're going to totally reinterpret the verse in a different De forma way. que interpretamos completamente de nuevo el versículo. The question is, La pregunta es, are the Millerites wrong? ¿los mileritas estaban errados It's total rubbish what they y lo do. que ellos estaban haciendo es total basura? Or was it correct for them? ¿O era correcto para ellos And the verse is correct y el for us? verso es correcto para nosotros? That's what the dilemma is. Ese es el dilema. And the implication Y las implicaciones, Brother Joachim mentioned this last night. el hermano Joaquín, Oh, yeah, am I mispronouncing his name? Joaquim. el hermano Joaquín, Oh, Matthias. perdón, sorry. Matías, Okay, sorry. Porque o el hermano Matías comentou ontem à noite Is if this is correct, dijo que si esto es correcto, that you can get this verse entonces puedes tomar este verso and apply it to two histories. y aplicárselo a 2 historias. Why can't you apply it to 3 histories? ¿Por qué no se lo podrías aplicar a 3 historias? They could be another explanation of that Entonces verse. podría haber otra explicación sobre ese Because verso. one of the arguments we've used Porque uno de los argumentos que hemos usado is that there's only one way to understand the verse, es que solamente hay una forma de entender el verso, which is our que es way. nuestra da forma. nossa maneira. And we already are well into this verse. We've gone so far into the verse. Y que ya hemos avanzado tanto en este We know verso it's going to be fulfilled in the way we're predicting. que sabemos que va a cumplirse en la forma en que nosotros predecimos. So is there a possibility that we're all going to die Entonces, ¿será que hay alguna posibilidad de que todos vamos a morirnos and there's going to be another y generation que va a haber otra Uma generación outra geração that are going to come to verse 40 and say, we'll explain how it really works que va a realmente explicar cómo esto funciona for them? para ellos? It opens that possibility, I think, Abre esa posibilidad, yo pienso. that we'd have to begin to explain it in a different way, that we know that we're the final generation. Tenemos que explicar de otra forma. Tendríamos que comenzar a explicar de otra forma que nosotros somos la última If you're generación. willing to go with the idea that verse 40 Si estás dispuesto a avanzar con la idea is correct for the Millerites de que and verse 40 is correct for us, del que el versículo 40 estaba correcto para nosotros y también para ellos. Teria uma interpretação correta e que nós também teríamos uma interpretação correta. Isso seria a consequência, ter que explicar isso. I got your names mixed up. Perdão por ter misturado o nome de Perdón por haber mezclado sus nombres. De toutes les façons, les millérites ne pouvaient pas appliquer le verset comme nous. ¿No era posible para los mileritas Não era possível para os mileritas poder aplicar los versos como nosotros? Is that a question or a ¿Es statement? una pregunta o una afirmación? C'est une affirmation. Não, é uma afirmação. Una afirmación. Yes, I agree with that because they can't have two time at the end. Sí, yo concuerdo con eso porque ellos no podían tener 2 tiempos del fin. So whether or not it's France and Syria and Egypt, whether or not that's correct, Então, Entonces, queira ou não, seja França, si era Francia o Siria, si eso es correcto o no, they can't approach it in the way we do with this chiasm. ellos no lo podrían abordar de la forma que nosotros con ese It has to quiasmo. be a different way. Tiene que ser de una forma diferente. Which means, so this is another question that we were discussing. Entonces, esta es otra pregunta que estamos discutiendo. Who's using the right rules? ¿Quién está usando las reglas correctas? Us or them? ¿Nosotros o ellos? And if it's correct, Y si es correcto that both generations can apply the verse, que ambas generaciones van a aplicar el they could verso, be applying the rules correctly, entonces ellos podrían haber estado aplicando las reglas correctamente para ellos and we could be applying the rules correctly for y us. nosotros también para aplicarlas correctamente para nosotros. Selon ce qui dit qu'il peut y avoir une troisième application, If based upon what you just said, we could have a third application for Si- verse 40. Se é assim Si es así como vos decís, existir uma terceira entonces aplicação podría do existir verso una 40. tercera aplicación para el verso 40, on aura des appointements aussi. lo que significa, Será que isso quer dizer que nós vamos ter um o desapontamento? significa eso que vamos a tener un We'd have a chasco. disappointment anyway. Nós vamos Nosotros vamos a tener un chasco de cualquier manera. Ça veut dire qu'il y a de la manne cachée qui ne sera pas révélée dans notre génération et qui sera révélée après, voire développer une troisième ligne. So that means they have
Entonces, ¿quiere eso decir que existe la posibilidad de que no somos nosotros que vamos a ver el fin, sino otra generación? The answer to your question is yes. La respuesta a tu pregunta es sí. I'm not trying to suggest that we're not the final generation. I believe that we Yo no are. estoy intentando sugerir que no somos la última generación, yo creo que sí. But we'd have to have some other arguments now, Pero precisamos tener otros argumentos ahora, which is separate from verse 40. separados del versículo 40. If Sí, the verse is applied both ways. sí el verso se aplica de las dos maneras. Brother Andreas, then Brother Matthias. Hermano Andrés y después hermano Matías. About the issue of having two rules that they have. Com relação às Con relación a las reglas, a las dos que nós ellos tenían y nosotros también. And we have, that would like open or expand the concept of like how we use chiasms, right? Sorry. Isso expandiria Eso expandiría el concepto de cómo usamos los fractales, Ele está perguntando se isso Quiasmos. expandiria como a gente usa cómo usamos los quiasmos. os quiasmos. because like if they couldn't use chiasms in verse 40, like, and we can, Porque si ellos no, then in other verses, the same dynamics, I'm thinking they should run as well, maybe. Então o que ele está querendo dizer é que isso Entonces, talvez ficaria um pouco sobre a questão dos quiasmos, porque si eles, ellos no verso usaban 40 não pudessem en el verso 40 ellos no podían usar los quiasmos, nesse verso, entonces nós podemos, então isso debería aplicarse a otros versículos en que a veces se puede usar quiasmo y a veces no. Para entender esses versículos. I think we do that already. Yo creo que hacemos eso ya, That concept. o ese concepto. So I'm going to say yes. Entonces yo voy a decir que sí. I'm going to say yeah. Então ele vai Yo responder. voy a responder que sí. You had a question? Alguém mais tinha uma pergunta? Eu ia dizer que He would say that. Yo iba a eu decir penso que I believe that. que não pode ter duas formas de interpretar as regras. It couldn't have been two ways of no puede haber dos formas de Mas interpretar agora las que ele disse reglas. isso, quero Now ver that como he said Pero that, ahora que, quero ver como que esses versos podem ser interpretados de duas formas. he would like to pero see ahora how the me gustaría ver cómo es que ese verso puede ser interpretado de dos formas Well, diferentes. you know how they're interpreted two ways because we've already seen how the Millerites do it and how we do it. No, vos ya sabés cómo se interpreta de dos formas diferentes porque los minoritas lo hacían y nosotros lo interpretamos diferente, ¿no? como nós fazemos, So you know how that's working. Entonces vos sabés cómo eso funciona, ou como está funcionando. Mas eu acho que eles interpretavam errado. But pero yo creo que ellos lo interpretaban errado. My explanation is wrong. Mi explicación es Não, No, no, dos no. mileritas. ¿está errada. The Millerites. Oh, then I don't know. So then you think that Christ couldn't have come? Entonces vos pensás que Cristo no podría haber If he could vuelto. have come, Ele poderia ter vindo it would have happened in one generation, Si él podría haber vuelto, em uma geração, which means there can only have one time at the entonces end, tendría que ser una generación que significa que solo un tiempo del fin. which means that the verse has to be read in a different way than we read Que it. significa que el versículo tenía que ser explicado de otra forma diferente de la que nosotros lo leemos. So whatever explanation they came up with, Entonces, sea cual sea la explicación que ellos has to be tenían, different to ours. tenía que ser diferente de la nuestra. Eu concordo. Yo concuerdo. Mas eu acho que ainda que poderia ser cumprido, ter se cumprido tudo isso na geração deles. Pero yo creo que a pesar de que todo eso podría haberse cumplido en su generación, Esse não era o entendimento correto. ese no era el entendimiento correcto, Porque não é o método correto. porque no era el método correcto. Tem três. Aí tem três there are three pessoas. Ahí hay tres personas A gente sabe que são duas. y nosotros sabemos que son dos. Porque em todo Daniel 11 só são duas. Não pode ser que no verso 40 tenha três. De repente. Porque en todo Daniel 11 son dos, no puede ser que en el verso 40 hayan tres de repente. the third verse appears another one. There's not only two people in Daniel 11. No hay solamente dos personas en Daniel 11. Depois do verso 6. Después del verso 6, You sure? ¿estás seguro? Você tem certeza?
King of the north, el rey del norte, king of the el rey del south. sur. And who are the robbers of thy people? ¿Y quiénes son los ladrones de tu pueblo? Roubadores do teu povo. Okay. Os violentadores Roma. do teu povo. Roma. And that's not the king of the north. Roma, the king of ese the no es south. el rey del norte ni el rey del sur. Not that straightforward, just to say there's only two all the way through. No es tan simple como decir que son dos personas todo el camino. Because when Rome comes into the scene, he's going to interact with both parties. Porque cuando Roma entra en escena, va a interactuar con dos partidos. Just like France is going to interact with both parties. Así como Francia va a interactuar con dos partidos. Ok, então, meu único argumento Então, Ok, entonces, mi único argumento only argument é que as regras não podem es que las reglas no pueden cambiar, porque Deus não muda. porque Dios no cambia. I'm not changing any rules. Yo no estoy cambiando ninguna regla. Their rule is Su regla es proof text. texto el prova. It's the rule that you agree texto de with. pruebas, una regla que vos concordás. The question La is, pregunta es, Pergunta é, can you use proof texting in this verse? ¿podés usar el texto de prueba en este verso? If you're a Millerite, Si sos un millerita, you're saying yes, vos decís que sí, because it porque works. funciona. que funciona. If you're us, Si sos nosotros, Nós, you say no because it doesn't vos work. decís no porque no Não funciona. funciona. So I don't think I'm breaking a rule. Yo no creo que estoy rompiendo ninguna regla. Eu acho que sim. Yo creo que sí. Porque não pode, eu acho que não pode usar só a regra 12. Porque yo creo que no podés usar solo la regla 12. Rule number 12. E é o que eles estão fazendo. Y es lo que ellos están haciendo. Brother Gabriel. Hermano Gabriel. I just wonder, we have all these quotes of Sister White. Read. He knows the answer. Nosotros, yo, We have all these quotes, Fala em but português que eu não perdão, eu não... eu só me pergunto, porque temos todas essas Nosotros citações da tenemos White, todas estas citas de Elena de White y me pregunto, where she says, where she words it like, Daniel 11 has almost reached its complete fulfillment. donde ella dice que Daniel 11 casi había llegado a su cumplimiento entero, The time of trouble is right upon us, que el tiempo de prueba está a las puertas. and so even with some room for prophetic interpretation about what this almost or this very close means, Mesmo que Entonces, deixar mismo algum si espaço dejamos pra interpretação espacio para la profética, interpretación ou- profética Ou, quer dizer, de, que estamos, ou de que quase chegou de a que seu casi completo, llegó a quer su dizer, cumplimiento completo, it still gives us the idea of something that is about to happen. esto todavía nos da la ainda idea assim nos dá a ideia de de algo que hay está algo por que ocorrer. está por And that cumplirse. it should be somehow in the same scale, in the same relation as the events that have taken place beforehand. Y que debería Então, ser deveria estar em alguma en una escala de eventos que teriam similar ocorrido. de eventos que, Na mesma relação dos eventos que ocorreram o antes. en la misma relación de los So eventos if que the ocurrieron events, antes. From 40 to 44 happened in a quick manner. You can't just have another event that's about to take place and it takes place hundreds of years later. Entonces, si Então, os versos el verso 40 al devem 45 ocorrer de uma maneira rápida, deberían agora, ocurrir de una manera rápida, como ella pode ter coloca, entonces no puedes tener verso e depois do outro, un verso después del otro centenas de años So después. what I'm saying is things would have fulfilled in a scripture would certainly have fulfilled in a quick manner if they had followed through. Então, Entonces, siendo así, las escrituras tendrían se habrían cumplido de una forma mucho más larga. Does everybody understand what Brother Gabriel has said? ¿Todo el mundo entiende lo que Gabriel dijo? Let me ask the other question. Who does not understand what he just said? Just put your hand ¿Quién up. no entiende lo que Gabriel dijo? Que levante su mano. Okay, I thought it was like one or two. Que yo pensé que iban a haber uno o dos. Uma ou duas pessoas. Could you re-explain? Because I want to ask you a question. ¿Podés reexplicar? Porque quiero hacerte una I pregunta. understood what you. I thought I understood what you were saying. Yo creo que entendí lo que vos dijiste. So what I'm saying is that the
events of military history are bound to time. Lo que yo digo es que si los eventos de la historia milerita Eventos da história milerita están ligados, conectados con el tiempo, We have certain attributes tenemos algunos atributos that describes the events que describen los eventos in military history en la historia milerita as taking place quickly or describing it as a short period. que ocurren muy rápidamente en un periodo de tiempo corto. So now when we have all these statements by Sister White Entonces, cuando tenemos todas estas citas de Elena de White that describe the future events about to take to place or very right upon us, que describen los eventos futuros como estando a punto de ocurrir, I would say we cannot just say, okay, this about to take place or right upon us is supposed to take place hundreds of years later. Ele não yo no consigo entender que isso que está entender prestes a acontecer de fato que eso que está a punto de acontecer puede ser 100 años So let me después. summarize what Brother Gabriel is saying. Entonces, déjenme intentar resumir lo que Gabriel dice. Ellen White is here. Elena de White está acá And it's 1859. y es 1859. And she says, Y ella dice we need to hurry up que nos tenemos que apurar because the world is coming to its end. porque el mundo está llegando al fin. And when she says we need to hurry up, Y cuando ella dice que el mundo está por terminarse, no quiere decir that this event is going to happen in 150 years. que este evento va a pasar en 100 años y pico. She means imminent. She means in the next couple of Cuando years. ella decía inminente, ella quería decir realmente en los próximos That's what he was saying. un par de años. And in fact, if we don't read them all, I'll give you the references. There are a number of quotes where you can see that. De hecho, hay varias citas, voy a darle la referencia, en las que ella dice eso. A gente pode ver que ela menciona isso muitas vezes. They're in compilations. Estão em compilações. And Son what they've done una is they've compilación. put these quotes together in a section. Y ellos pusieron todas esas citas juntas And the subtitle y un subtítulo. is that Ellen White thinks it's about to finish O el soon. subtítulo es que Elena White piensa que todo se va a acabar rápido, Está prestes a acabar. Which is what Brother Gabriel's saying. que es lo que el hermano Gabriel estaba diciendo. If it wasn't going to happen soon, Si no iba a pasar en breve, why is she saying that? ¿por qué ella dice eso? So built into his question Entonces, dentro de su pregunta, is that de la pregunta de is she actually Gabriel, lying es, ¿será que ella está mintiendo? or is she telling the ¿O truth? está diciendo la verdad? Maybe you wouldn't like the concept of lying. Tal vez no nos gusta el concepto de mentir. So I want to ask Brother Gabriel a question based upon what he Entonces said. quiero hacerle una pregunta al hermano Gabriel basado en lo que dijo. Do you think ¿Vos pensás that Ellen White actually knows que Elena de White en realidad sabe that when I say we, this generation is going to exist? que esta generación, nosotros íbamos a existir? And what I mean is, even if she doesn't know the date, Y lo que quiero decir es, aunque ella no conociera la fecha, ¿será que ella sabe que va a existir este tiempo del fin en el futuro? and all of the people Y que todas las personas that she's talking to aren't going to make it? a las que ella les habla no lo iban a lograr. Does she have any concept that this history is going to happen? ¿Será que ella tiene alguna idea de que esa historia va a acontecer? I think the easiest answer is to say that I don't know. Creo que la respuesta más fácil es decir que yo no sé. We know that Daniel was dismayed when he found out that it would take a very long time. Sabemos que Daniel se desmayó cuando le dijeron que iba a tomar mucho tiempo. So based upon what your previous statement was, Entonces, basado en tu na sua última afirmación anterior, where she says it's en imminent, donde ella dice que es inminente, que era iminente, do you have other statements where it says
it's going to be a long time. ¿Tenés alguna otra cita donde dice va a pasar mucho tiempo? I don't know these other statements. Ele não I conhece. tend to believe that Ele não conhece que se No existe algum conozco julgamento? algunas Ou otras citas. que fala sobre isso? I tend to believe that she believed to the very end that things would take place in the soon future. Yo Mas tiendo ele a pensar que tende a acreditar que ela ella creía que as coisas creía que iriam las cosas iban a no acontecer en el futuro próximo. So let me summarize. Então Entonces, deixa eu resumir. permitime resumir. Alan White keeps on saying Jesus is about to return soon. Elena White continúa diciendo que Cristo iba a volver Whether you call pronto. that the Sunday law or the second advent. Quer que você queira chamar isso da Si lei lo dominical. llamabas la ley dominical o So my la question segunda is, venida. Então minha pergunta Entonces mi Does she pregunta even es, know that we're going to do the work? ¿será que ella ¿Será que ela sabía sabe que nós nosotros íbamos a hacer la obra? This concept of the fourth and final generation. Este concepto de la cuarta y última generación, That they're going to all fail and we're going to finish que van a that work. fallar y que Todos eles vamos vão a fracassar e que terminar nós aqui esta vamos obra. terminar essa obra. So I don't know if you have an opinion on No sé that. si tenés alguna opinión sobre eso. Did you want to say something? Você quer dizer alguma coisa? Just thought about Moses. Acabou de pensar Pensé sobre sobre Moisés. Moisés. So they should have entered Canaan earlier. Ellos deberían haber entrado a Canaán más temprano, pero como fallaron, It would take them much longer. le tomó mucho más tiempo. Começou a demorar muito mais. He also knew that he wouldn't enter Canaan. Él también sabía que no iba a entrar en Canaán. So When doesn't he know? ¿Cuándo él no sabía? At the end of the 40 years, not the En beginning. el final de los 40 años, no al principio. Não no início. But I don't know if Moses was disappointed, but God takes him up the mountain. There No sé si Moisés quedó chasqueado. there his life on earth ends. So it was not such a bad ending. E ele morreu na mão Y él de se Deus. murió en las manos de Dios, no fue un final tan malo. But in the story of the Exodus, Pero en la historia del Éxodo, when they sin at Kadesh Barnea, cuando ellos pecan en Cades Barnea, they're already told ya les dice para eles that none of them will make que it nadie lo va a lograr and not to expect any change or any y que mercy. no esperen ningún cambio, ninguna misericordia. I've not read anywhere Yo no leí en ningún lado that Ellen White says, because you all failed 1888, none of you are going to make it, someone else is going to finish this work. Ela que jamais nunca leu em leí qualquer lugar que Elena de White diga, que possa dizer, por causa que vocês como todos todos falharam fallaron en 1888, todos vocês vão morrer e todos vai van a morir y va a surgir surgir una nueva generación. At least to me, keeps on presenting things with this hope. Para mí, por lo menos, parece que ella that you've continúa done wrong, presentando, but if you repent, we can finish the work together. continúa presentando de esa manera de que, bueno, fallaron, pero podemos arrepentirnos y nós podemos terminar a terminar obra. la obra. Se você se arrepender, nós podemos terminar a obra juntos. Do you want to say something? Você queria dizer alguma coisa? ¿Querías decir algo, hermana Carol? En realidad quiero mostrar una cita In reality shows to show a quote que me tiene dando vueltas that is en la mente. in her mind. Está It's en in Mensajes Selectos primero, el tomo 1. 1 MS sería. Mensagens Seletos tomo 1. Alguém pode buscar para mim Sí, alguien que busque, pues yo tengo en español. because her quote is only in Spanish. Mi referencia es SM, 76.8. Is in Okay, Spanish. you can write it. SM1 76.8 en español. 76.8. Em espanhol. Você vai dar pra gente em português e En inglês? portugués la tiene acá Barbie. Em português. ME1 67.8. Em inglês? In English, 1SM 67 dot quanto? 8. Ah, the same. Dot 8. So, who's going to read? Quem é que vai ler a citação? Yo la tengo en español, si alguien la puede leer en portugués. Se alguém pode ler ela em português? Sim, o Lucas vai ler. Sim, por favor. Os anjos de Deus, Isso. Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam o tempo como muito breve. Assim ele me tem sido
sempre apresentado. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Nunca. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Entonces, ¿qué querías extraer de esta cita? En realidad lo que me llama la atención es cómo ella dice que representaban el tiempo. O sea, que a ella le había sido, entiendo yo que ella había sido presentado como corto el tiempo. In reality, what she's saying that it was presented to her that the time was short. Y después que dice que que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Entonces, el hecho de, o sea, me hace pensar que el hecho que Dios cumpla la profecía es condicional. Es, yo sé, ayer a la noche me hablaste, pero no lo termino de entender con respecto a lo condicional, porque también me surge la duda. Entonces, los milleritas, Pero, ¿cómo es que comenzó la frase? Que por lo de ayer me surge también ahora la duda. Because of yesterday, it arise today also the doubt. Los milleritas podrían haber sido los 144.000. Do the Millerites could have been the 144,000? Can you summarize what you said? We had a conversation yesterday. ¿Podrías resumir lo que dijiste? Tuvimos una conversación ayer And I introduced a thought into your mind which wasn't there before. y yo introduje un pensamiento en tu mente que no estaba ahí antes, ¿correcto? What was that new thought? ¿Cuál fue ese nuevo ¿Cuál fue ese nuevo pensamiento? ¿Cuál fue ese nuevo pensamiento que fue introducido ayer a la noche? Que la profecía era condicional That prophecy was conditional hasta cierto punto. Until a certain time, so a certain point. Okay. So what I said yesterday was Okay. Entonces lo que yo dije ayer fue that prophecy is que conditional la profecía es condicional until you reach a certain critical point, hasta que llegas a un cierto punto crítico, which is before the predicted event. que es antes del evento And predicho. once you reach that critical point, Y una vez que lo alcanzas, it becomes unconditional. ya se vuelve no condicional. Okay. Did you want to say more? ¿Querías decir algo más? So this section, Entonces, esta sección, chapter 5, el capítulo 5, that we're reading has got a cluster of nice little statements. tiene una acumulación de pequeñas frases buenas. And we read 67.8. Y leímos 67.8. If you read 68.1, Y si lees la 68.1, there's another important spirit prophecy quote that we use often. hay otra cita del espíritu de profecía importante que usamos We'll frecuentemente. read that one tomorrow. Vamos a leer esa mañana o hoy de tarde. But please read it in the meantime. Por favor, léanla en el entretiempo. So I just want to leave us with one thought. Entonces, quiero dejarles una idea. I asked Brother Gabriel the question. Yo le pregunté al hermano Gabriel Does Ellen White know si Elena de White sabe that generation is going to die? que esa generación va a morir And we're going to come and we're going to replace y que them. nosotros los vamos a reemplazar. The reason why I asked that Y la razón por la cual hago esa pregunta is because often we go to a spirit prophecy quote, es porque usualmente vamos a alguna cita del espíritu de profecía, which is a Review and Herald quote. que es una cita de la Review en Herald. So if we put that down, it's Review and Herald, August the 19th, 1890. Es la Review en Herald August el 19th, 19 de agosto 19 de agosto de 1890, 1890, 1800, paragraph 3. párrafo 3. parágrafo 3.
It's a famous passage. Es una cita famosa. Passagem famosa. It's about the parable of the 10 Es sobre virgins. la parábola de las 10 A vírgenes. parábola das 10 virgens. And I'm not going to read all of it, Y no voy a leer todo, but she says, I'm often referred to the parable of the 10 pero virgins. ella dice que con frecuencia soy referida a la parábola de las 10 This vírgenes. parable has Esta been parábola ha sido Foi and will be fulfilled to the very y letter, será cumplida al pie de la letra, because it has a special application to this porque time. tiene aplicación especial para este tiempo. And like the third angel's Y así message, como el mensaje del tercer ángel it has been ha fulfilled sido cumplida and will continue to be present y true. va continuará a ser verdad Now, when we presente. read this statement, Cuando leemos esta cita, almost everybody that I've come across does what I'm going to show you. la mayoría de las personas con las que me cruzo hacen lo siguiente Eles vão pegar dessa y lo van a tomar de la siguiente frase. This parable has been and will be fulfilled. Esta parábola ha sido y será cumplida. And it's this reference. Y es esta referencia. And what people do Y lo que las personas hacen is they say Millerite history es que dicen que la historia milerita, 1798 to 1844, 1798 a 1844, it has been fulfilled. ha sido cumplida, 10 virgins. 10 vírgenes, História das 10 virgens. And then they say, y después Então dicen eles dizem what Ellen White is teaching lo que la us, hermana White nos dice, that in the future, que en el futuro the parable of the 10 virgins la parábola de las 10 vírgenes will be fulfilled again. será cumplida de nuevo. And they see this passage Y ven este pasaje as a proof text como un texto prueba when we come to our history, de que cuando volvemos a nuestra historia, she says the parable will be fulfilled again. ella dice que la parábola será cumplida de nuevo. So the question I asked is, if she doesn't even know we exist, Entonces la pregunta que yo me hago es si ella ni siquiera sabe que nosotros existimos, is that what she means in this passage? ¿será eso lo que ella quiere decir en esta cita? Are we reading her writings correctly? ¿Estamos leyendo sus escritos correctamente? Or does she mean something different? ¿O será que ella cree algo diferente? Because she certainly means the parable is fulfilled twice. Porque con certeza ella quiere decir que la parábola se cumple dos veces. Sabemos que quiere decir eso, But what does it look like? pero ¿cómo eso es? When she ¿Cómo says that funciona statement? cuando ella dice esa cita? And I want to suggest Y yo quiero sugerir what she's doing de que lo que ella está haciendo is already showing us ya nos muestra Já está nos mostrando that the Millerite history doesn't end in 44. que la historia milerita no termina en It 1844, does not. que no termina, It goes further. que va más allá. And I think this is the proof text to show Y yo that. creo que esa es una texto de prueba para mostrar And I eso. don't think this model is correct. Y yo no creo que este modelo sea correcto. We do this, 1989. Nosotros hacemos esto, 1989. de 1989. I think what she's saying Yo creo que lo que ella está O que ela, na diciendo verdade, está querendo dizer is es this, esto, é isso. that the 10 virgins was que fulfilled, las 10 vírgenes fue cumplida Cumpriu. 1798 to 44, de 1798 al 44 and it's going to be y fulfilled va a ser cumplida like this. de esta manera. And this history Y que esta historia can be applied in different ways. puede ser aplicada en formas diferentes. If it was the Si Millerites, hubieran sido los mileritas, it would have been fulfilled se hubiera again cumplido de nuevo Cumprido novamente for para them. ellos. para eles. And it was, Y lo era, E foi. and it is. y lo E es. é. And what we can do Y lo que podemos Nós hacer podemos fazer is based upon the fulfillment in their history es basados en el cumplimiento de su da historia história deles, and the fulfillment of this parable at this larger scale, y el a través del cumplimiento cumplimiento de dessa esta parábola a través de esta escala mayor, that we can now show que nosotros ahora podemos mostrar that the parable que la parábola would be fulfilled in our history. también se va a cumplir en nuestra cumprida em nossa historia. história. But we're saying this, Pero nosotros nós decimos estamos dizendo esto and not the spirit of y prophecy. no el espíritu de E não o espírito de profecía. profecia. I think we misread spirit of prophecy too often. Yo creo acho que que nosotros entender leemos mal mal o el espírito espíritu de de profecía profecía con frecuencia. Então a segunda linha que você desenhou. Entonces la segunda línea que diseñaste é Então você Has diz, been, ha sido então você diz que a cumplida primeira aplicação seria 1798 a 1844, como a primeira aplicação o tem sido cumprido.
y será cumplida sería de 1844 hasta 1863. No, will be. No, será cumplida. Não, será, porque ela disse que se, don't say it. Just. Porque você Porque vos dijiste que sería Will be 1798 en la generación, sería de 1798 to whenever that end would be. hasta donde sea que sea el final. Então poderia ser. Entonces podríamos ser nosotros. No, when you say us, No, cuando vos decís Não, porque quando nosotros, você diz nós, it's not you and me, us. no es não é vos y eu, yo, você como nós, Because the parable began in 1798 porque la porque a parábola parábola comenzó en aí começou já em 1798 1798. for the us. para ese nós. nosotros. It goes all through this history. Recorre Toda toda esa esta historia. Então você não Entonces vos no quebraria, quebrarías la línea. There's no breaking the line, no. não tem No hay quebra na un linha. quiebre en la línea, no. Porque normalmente, Porque a gente faz a normalmente hacemos lo primero. What we normally do Lo que normalmente geralmente hacemos faz a primeira a gente cima com essa citação. is assume we know what Ellen White is es saying. O que nós asumir normalmente que fazemos é sabemos lo que presumir que Elena sabemos White o que está Ellen White está diciendo. querendo dizer. And if Ellen White doesn't even know we Y exist, si Elena White ni Se Ellen siquiera White sabe nem que sequer nosotros sabe que nós existimos, vamos existir, if she says Christ is about to return, si ella dice que Cristo está por prestes a volver, retornar, I don't think she's teaching this. yo no No creo acho que que está ela está enseñando ensinando esto. What she's teaching is Lo que está this. enseñando ela es está esto. ensinando é isso. É a segunda linha. Então por que você não quer colocar 1863? ¿Por qué no querés colocar My point wasn't to 1863 al tell you final? what this date was. O Mi ponto dele punto no nem era falar hablar de quando seria o cuál es final este dessa final. data. What my point Mi was punto era Dele era is to show us that the way this movement reads Spirit of Prophecy, mostrar, I don't think it's mostrar correct. que la mostrar que a forma maneira que en la esse que este movimento movimiento lee el costuma ler espíritu de o espírito de profecía, yo profecía, no no creo acho que que sea é correcto. correcto. That she did not mean Ella no quería decir this history. esta historia. Essa história. She meant Ela quer This dizer Ella quería essa decir história. esta historia. Então como é que a ¿Cómo gente sabe que ela sabemos está que se ella referindo à segunda quería linha e não à decir primeira? esto Como é que y a no gente lo pode saber otro? isso? my question is, how do you know it's the first? Mi pregunta es, Pergunta, ¿cómo como sabes você que es la sabe primera? é a primeira? Para ela é lógico. Para mí es lógico. Porque nós devemos Porque repetir a nosotros história debemos dele. repetir la For me, historia. it's illogical Para mí es Para él es ilógico because there's no evidence porque no hay evidencia Evidência that Ellen White, que Elena de White, like Moses, como Moisés, says it's too late, you're all going to die, your children will finish this work. dice es demasiado tarde, já é tarde demais, vocês Todos todos se vão van a morrer, morir. seus filhos é quem vão terminar esse trabalho. ustedes van a terminar este trabajo. Otros van a Estabelecer terminar uma este segunda trabajo. linha. A segunda linha que você desenhou, Entonces la segunda línea que vos dibujaste, nós basearíamos nosotros nosso pensamento. basaremos nuestra idea É de que Ellen White de que não Elena de White no pensa que vai pensaba existir en un prolongamento periodo de de tiempo tempo. largo. Seria esse Seria esse o motivo? Basear, fazer essa outra linha? Sí, Yes. Sim. Plus, Mas, Mas, we can prove, además de que podemos probar, even if it's in an obscure way, mismo que Mesmo sea de sendo una como forma um pouco oscura, that she actually applies the parable in this de way. que ella aplica la parábola de esta manera. Sorry? perdão. Ok. Yes. Você disse então ¿Decís que nós podemos probar que ella aplica la parábola de la segunda manera? segunda linha. Sí, Do that this afternoon. eso es para hoy en la tarde. Let's pray. Vamos a orar.